आपण माने जदि यूडीआईडी कार्ड बा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करिया पई चाहुचंती ताहेले किपरि घरे बसी कि निज मोबाइल फोन माध्यम रे यूडीआईडी कार्ड बा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करि परिबे। संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानु कहबे। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो जदि पसंद आसिले निहाती गोटे लाइक करंतु। चैनल को जदि सब्सक्राइब करनाथि ताहेले एबे ही सब्सक्राइब करके पाखरे थिया बेल आइकन को दबे दियंतु। जा फଳରେ कि मु एमिति नुआ नुआ अपडेट देले आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो चलतु डेरी नक भिडटी स्टार्ट करवा। यूडीआईडी कार्ड बा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने आपण मान मोबाइल रो जेकोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करनियंतु। ब्राउजर को ओपन कर सारा पर सर्च करनियंतु यूडीआईडी। यूडीआईडी लिखिकी सर्च कर दियंतु। एही वेबसाइट रो लिंक मो डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। आपण माने चाहिए सेठू मध्य डायरेक्टली वेबसाइट को आसी परिबे। सर्च कर सारा पर देखंतु एबळे किछि इंटरफेस टी आसी जिवो। तो आपण मानकु एठी तळकु स्क्रॉल डाउन करिया पई पड़िबो। तळकु स्क्रॉल डाउन करला परे एठी साइड को स्लाइड करिवे। साइड को स्लाइड करला परे देखंतु एठी गोटे ऑप्शन आसुची अप्लाई नाउ। तो आपण माने ए अप्लाई नाउ ऊपर क्लिक कर दियंतु। अप्लाई नाउ ऊपर क्लिक कर साला परे देखंतु एबळे इंटरफेस टी आसी जिवो। तो प्रथमे आपण मानकु तळकु स्क्रॉल डाउन करिया पई पड़िबो। आपण माने चाहिले याकू पढि भी पारिबे। तळकु स्क्रॉल डाउन करिके आपण माने आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रोसेस। तो आपण माने ए ऊपर टिक मार्क टी लगे दियंतु। टिक मार्क लगे सारा पर आपण माने सबमिट ऊपर क्लिक कर दियंतु। सबमिट ऊपर क्लिक कर सारा पर एभळा इंटरफेस टी ओपन हे जिवो। आपण मानकर जदि प्रथम रु कोनोसी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नाही ताहले आपण माने ए प्रथम नंबर ऊपर चूज करंतु। चूज कर सारा पर आपण माने अप्लाई करंतु। जदि आपनकर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करिसंती आपनकर सर्टिफिकेट टी पेंडिंग रे अछि किबा रिजेक्ट हे जायछि ताहले आपण माने 3 नंबर ऑप्शन ऊपर टिक मार्क टी लगांतु। यदि आपण मानकर यूडीआईडी कार्ड बा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट हजि जायछि आपण माने पुणी थरे यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करिया पई चाहुचंदी ताहले आपण माने 4 नंबर ऑप्शन ऊपर टिक मार्क टी लगे दियंतु। टिक मार्क टी लगे साला पर आपण माने सबमिट ऊपर क्लिक कर दियंतु। जेतु आमे नुआ करी अप्लाई करबा तो आमे प्रथम नंबर ऊपर आमे टिक मार्क टी लगे नबा। टिक मार्क लगे साला पर आमे तळकु स्क्रॉल डाउन करके सबमिट ऊपर क्लिक कर नबा। सबमिट ऊपर क्लिक कर साला पर देखंतु एबळे इंटरफेस टी ओपन हे जिवो। तो एठी प्रथमे आपण मानकु आधार केवाईसी करिया पई पड़िबो। आपण मानकर जदि आधार नंबर अछि ताहेले अप्लाई विथ आधार नंबर ऊपर टिक मार्क टी लगे दियंतु। जदि आपनकर आधार नंबर टी नाही ताहेले आधार एनरोलमेंट नंबर देकी मध्य ई केवाईसी करै परिबे। तो जदि आधार नंबर अछि ताहेले प्रथम नंबर ऑप्शन ऊपर टिक मार्क टी लगे दियंतु। टिक मार्क लगे साला पर आपण माने सबमिट ऊपर क्लिक कर दियंतु। तापर देखंतु एठी निजर आधार नंबर टी को एंटर कर दियंतु। एंटर कर साला पर ए जो कैप्चा टी देखा जाउची ए कैप्चा कोड टी को ए बॉक्स मध्य रे एंटर कर नियंतु। एंटर कर साला पर ए जगह रे गोटे टिक मार्क टी लगे दियंतु। टिक मार्क लगे साला पर आपण माने जनरेट ओटीपी ऊपर क्लिक कर दियंतु। जनरेट ओटीपी ऊपर क्लिक कर साला पर आपनकर आधार कार्ड रे लिंक थिबा मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी आसीबो। सेही ओटीपी टी को ए जगह रे एंटर कर दियंतु। एंटर कर साला पर आपण माने सबमिट ऊपर क्लिक कर दियंतु। सबमिट ऊपर क्लिक कर सारा पर देखंतु आपनकर आधार कार्ड रे जे भली भाबरे भी आपनकर नामटी अछि इंग्लिश रे एठी शो कर जिवो। ओडिया रे आपनकर नेम टी ए जगह रे शो कर जिवो। जदि ओडिया रे किछि भूलभाल नेम शो करूछि ताहले आपण माने ए पेंसिल आइकन ऊपर क्लिक करके आपण माने नेम को एडिट मध्य करि परिबे। तापरे आपण माने तळकु स्क्रॉल डाउन करंतु। एठी देखंतु एप्लिकेंट मोबाइल नंबर लिखा हेछि। तो एठी आपनकर मोबाइल नंबर टी को एठी एंटर कर दियंतु। जदि आपनकर ईमेल आईडी अछि ताहले ईमेल आईडी को मध्य एठी एंटर कर दियंतु। परे देखंतु एठी आपनकर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक शो हे जिवो। तापरे देखंतु आपनकर जेंडर मध्य ए जगह रे ऑटोमेटिक शो हे जिवो। तापरे देखंतु नेम ऑफ द एप्लिकेंट फादर और मदर किंबा गार्डियन आपण माने जहार भी नेम को एठी रखिबा पई चाहुचंदी तो सेटा को एठी सिलेक्ट कर नेबे। सिलेक्ट कर साला परे देखंतु मु बापा को रखिबा को चाहुची तो मु बापा को नेम टी फादर को एठी सिलेक्ट कर नउची। तापरे ए जगह रे तांकर नेम टी को लिखि देबा। तापरे तांकर कांटेक्ट नंबर टी को ए जगह रे लिखि देबा। लिखि साला परे तळकु स्क्रॉल डाउन करंतु। तळकु स्क्रॉल डाउन करके देखंतु एठी गोटे पासपोर्ट साइज रो फोटो अपलोड करिया पई पड़िबो। जार साइज के आपण मानकु 5 केबी रु 100 केबी भितर हेतिबा दरकार। और आपनकर सिग्नेचर गोटे एठी अपलोड करिया पई पड़िबो। जदि आपण माने सिग्नेचर करि पारु नांती ताहेले
ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଟିପ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କପିକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଇଛି ଇଜ୍ ଦି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେସ୍ ହେଇକି ଆସିଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଆଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାବିଲିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅଛି ବା ଅନ୍ଧ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋ ଭିଜନ୍ ଯାହାର ଅଛି ବା ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଲୋ ଭିଜନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ବା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକମୋଟର ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କାହାର ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଯାହା ବି ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲୋକମୋଟର ଡିଜାବିଲିଟି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିକେଲ୍ ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିକେଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡିଜାବିଲିଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିଜିଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାବିଲିଟି ବାଇ ବାର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଏଇ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡିଜାବିଲିଟି ସିନ୍ସ ଲେଖା ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିଜାବିଲିଟିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ରିଟିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୋ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୋ ରହିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେମ୍ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେମ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ବକ୍ସରେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ମାର୍କଟି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକ୍ ମାର୍କଟି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ବା UDID କାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବେ। ସେହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ 3 ଡଟ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋ କରୁନି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସଟି ଶୋ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟି ଆସିଯାଉଥିବ। ନେମ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି UDID କାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ UDID କାର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ 4 ଡିଜିଟ୍ଟି ଏଇଠି ଶୋ ହେଇଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଶୋ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯାହା ଶୋ ହେଉଥିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ UDID କାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପାଚ୍ ଲେଖା ହେଉଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡଟି ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଆସୁଥିବ। ସୋ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।